Assalamualaikum, salam sejahtera. Yang berusaha Tuan Haji Wan Sajiri bin Wan Hassan, Timbalan Pengarah Pendidikan, Sektor Pengurusan Sekolah, Jabatan Pendidikan Negeri Pulau Pinang. Menjalankan tugas sebagai Pegawai Pendidikan Daerah, Pejabat Pendidikan Daerah Timur Laut. Yang berusaha Datin Wan Zuraida binti Amiruddin, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembelajaran. Pejabat Pendidikan Daerah Timur Laut Pulau Pinang. Yang dihormati penceramah kita pada petang ini, Puan Ai Parimala Devi, anak perempuan Indran, dan Puan Siti Faizah binti Hashim. Pegawai-pegawai Unit Sumber Teknologi Pendidikan, Pejabat Pendidikan Daerah Timur Laut, selaku pegawai serantau program MyAR Pembudayaan Kajian Tindakan. Rakan-rakan guru serta saudara-saudari yang bersama dalam webinar MyAR Pembudayaan Kajian Tindakan kita pada kali ini. Terima kasih kerana dapat meluangkan masa dan tenaga untuk sama-sama meraihkan program ini. Saudara-saudari, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Untuk makluman semua, objektif penganjuran webinar ini ialah bagi membudayakan kajian tindakan dalam kalangan guru-guru, terutamanya kepada guru-guru di dalam daerah Timur Laut. Webinar ini juga mendedahkan perlu adanya kajian tindakan. Dengan perkongsian ilmu ini, guru-guru akan diterangkan dengan kaedah-kaedah dan strategi bagi memudahkan kajian tindakan dilakukan. Saudara-saudari, tuan-puan yang dihormati sekalian. Bagi memulakan program kita pada hari ini, majlis dengan berbesar hati ingin menjemput dan mempersilakan yang berusaha Datin Wan Zuraida binti Amiruddin, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Sektor Pembelajaran, Pejabat Pendidikan Daerah Timur Laut Pulau Pinang, untuk menyampaikan ucapan alu-aluan. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua penonton webinar Pembudayaan Kajian Tindakan Peringkat Daerah Timur Laut Negeri Pulau Pinang. Untuk makluman hadirin sekalian, siri webinar ini merupakan bilangan yang kedua anjuran PPD Timur Laut bagi tahun 2021. Tuan-tuan dan puan-puan, Alhamdulillah bersyukur kita kehadrat ilahi kerana dengan limpah kurnianya kita dapat bersama-sama dalam sesi webinar perkongsian ilmu berkaitan dengan kajian tindakan. Kajian tindakan adalah satu pendekatan penyelidikan yang sudah tidak asing lagi bagi kalangan guru-guru di sekolah. Pelaksanaan kajian tindakan boleh dilaksanakan mengikut proses kerja yang sistematik untuk meningkatkan keberkesanan pengajian dan pengajaran guru. Ditambah lagi dalam suasana kita sedang berhadapan dengan pandemik COVID-19, pelaksanaan PDPR, tentunya banyak ruang yang boleh dikaji oleh guru-guru untuk meningkatkan lagi keberkesanan PDP masing-masing. Proses kerja pelaksanaan kajian tindakan akan dikupas dengan lebih mendalam lagi oleh para panel pada hari ini. Hadirin hadirat sekalian, saya mengambil kesempatan ini untuk merakamkan ucapan tahniah kepada penceramah pada hari ini, iaitu bersama-sama kita Puan Ai Parimala Devi, anak perempuan Indran, SIC Bahasa, Puan Siti Faizah binti Hashim, SIC plus TVET, dan Puan Syafini binti Abdul Kadir selaku moderator. Seterusnya, tidak lupa juga saya mengucapkan sekalung penghargaan kepada Jawatan Kuasa Teknikal pegawai-pegawai dari Unit Sumber Teknologi Pendidikan PPD Timur Laut kerana telah berjaya merealisasikan sesi webinar ini. Tuan-tuan dan puan-puan, saya sangat berharap sesi webinar ini dapat membuka minda dan merangsang semangat cikgu untuk melaksanakan kajian tindakan yang mudah dan dapat memberikan nilai tambah kepada PDP semua rakan-rakan guru dan seterusnya memberikan manfaat kepada anak-anak didik kita semua. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Majlis merakamkan jutaan terima kasih atas ucapan alu-aluan sebentar tadi. Harapan dari Datin Wan Zuraida, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Sektor Pembelajaran, semoga guru-guru dapat melaksanakan kajian tindakan yang mudah dan dapat memberikan nilai tambah kepada PDP. Para hadirin sekalian, sekiranya ada sebarang komen, sebarang pertanyaan boleh kemukakan di ruangan komen. Soalan yang terpilih akan dijawab oleh penceramah semasa sesi soal jawab nanti. Untuk makluman semua, link kehadiran akan diberi sebaik sahaja webinar ini selesai. Yang dihormati, penceramah kita pada petang ini, Puan Ai Parimala Devi, anak perempuan Indran, dan Puan Siti Faizah binti Hashim. Untuk makluman para hadirin sekalian, penceramah kita yang pertama, Puan Ai Parimala Devi, merupakan SISC Plus Bahasa di Pejabat Pendidikan Daerah Timur Laut. Beliau mempunyai pengalaman mengajar selama 32 tahun. Puan Ai Parimala Devi bergiat aktif dalam bidang kajian tindakan ini sejak dari 2007 lagi. Beliau juga pernah membentangkan kajian tindakannya di peringkat negeri, peringkat kebangsaan dan juga di peringkat antarabangsa. Manakala penceramah kita yang kedua pula, Puan Siti Faizah Hashim juga merupakan SISC Plus Tibet di Pejabat Pendidikan Daerah Timur Laut. Mempunyai pengalaman mengajar selama 19 tahun. Beliau bergiat aktif dalam bidang kajian tindakan ini sejak tahun 2014 hingga kini. Beliau juga pernah membentangkan kajian tindakannya di peringkat negeri, peringkat kebangsaan dan juga di peringkat antarabangsa. Bagi meneruskan program kita pada petang ini, majlis dengan segala hormatnya menjemput penceramah kita yang pertama, Puan Ai Parimala Devi, anak perempuan Indran. Dipersilakan. Terima kasih Puan Syafini. Yang berusia Tuan Haji Wan Sajri bin Wan Hassan, Timbalan Pengarah Sektor Pengurusan Sekolah Jabatan Pendidikan Negeri Pulau Pinang. Yang berusia Datin Wan Zuraida binti Amiruddin, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Timur Laut Sektor Pembelajaran. Tuan-tuan dan puan-puan dan rakan-rakan sekalian, selamat petang, good evening, vanakkam dan zai wu hao. Selamat datang ke webinar MyAR, which simply means My Action Research ataupun kajian tindakan. MyAR ataupun Action Research ini telah dibudayakan di daerah Timur Laut dengan semua sekolah, sekolah rendah dan sekolah menengah sejak awal tahun ini. Tetapi kami ada kekangan sedikit oleh kerana pandemik COVID-19. Walau bagaimanapun, we have already got around 35 researchers from all the teachers. Mostly from primary school, so we expect more from secondary to come in also. So we're having this webinar today to help all of you to see how easy it is to do action research, and you can actually do it, and you're already doing it without knowing it. Okay, and out of the 35 researchers, we have sent 2 for national level. So congratulations to those teachers. Okay, now let's get into the action research itself. My name is Parimala Devi Indran. I am the SISC Plus for the language unit in charge of the English language at the Northeast District Education Office, Penang. Okay, the definition of action research. When you do a research, you add it to action, it becomes an action research, as simple as that. Okay, so to do the research, we need to have an issue, a problem that we face in the classroom. I'm talking about only education here. Action research is actually done by many bodies, many companies, but today I'm only talking about education. I'm going on to relate only on education here, okay? So let's see.
action research is actually a systematic process of inquiry. So what kind of a systematic process of inquiry are we talking about here? Firstly, we have to identify or examine a practical problem. So what kind of practical problem are we talking about here? The ones we face in the classroom, the ones where we see that our students are not taking in the learning. So that becomes a problem to us. It becomes an issue. Then we implement or validate a potential solution for it. We are actually doing this every day. We have different levels of students in our classrooms. They come from all walks of life, and we have like 30 students in the classroom, and all of them study in a different way, different mode, and we find all ways and means to teach them. So that can be our action research actually. Okay, the systematic process of inquiry includes, number one, collecting data, the data of, okay, we'll come into it later, analyzing the data and interpreting the data. Okay, about collecting the data, we look into the problems and or the solution together. Analyzing the data, we arrive at the findings, and to interpreting the data to create a result-driven solution to address the problem. So all these, when we collect the data, we analyze it and we interpret it, we'll come to a solution, we'll come up with a new idea, a new way of solving the problem, which becomes our action research. Okay, the characteristics of action research. Firstly, the type of problem we are talking here is about the practical problem, the general problems we see in the classrooms. As educators and teachers here, we're talking about the classroom. The ultimate goal we want to see is to address a practical problem here. We want to address this problem here and to improve our professional practice. We have been teachers maybe all our lives, the whole life. So we need to improve our practice, and the involvement includes the targeted group from the start till the end of the study. It is not like doing the traditional research whereby we use the targeted group only for some time. This one, from the start till the end, they will be involved. Okay, this is the action research process. Firstly, we identify the issue, then we collect the data on the problem, and we analyze, interpret, we act on it, and then we reflect. If we need to, we go back to the same cycle again by having some improvements. Okay, firstly, identifying the issues. Okay. Practical or general issues that we identify, the problem that we have encountered, like saying, like for example, I've been teaching him for so many days and he still can't spell, still can't make sentences, construct sentences, something like that. And then for specific, you have to have the problem you want to address in the AR. From the practical, you break them up, you zoom them in. I'm going to show you example so that it is easy for us to understand what I mean by zooming in here. Okay, example I'm going to take is from an English language. Okay, just say we take the English language to do our action research. We can't do the research for English language because it is vast, it's very big. We don't know which part of English language we want to do the action research on. So we zoom in. I'm choosing a few examples here. Maybe we can take SVA, the subject-verb agreement, or the vocabulary part of it, or the sentence construction, or tenses, or essay writing. Which one are we going to choose? Are we going to choose subject-verb agreement or vocab or sentence construction? But I think we can still zoom in, because when we say essay writing, what type of problems do we have here? When we say tenses, we have a lot of other problems under tenses. When we say vocab, a lot of things here. So we still zoom in. I'll choose one. I'll choose tenses today. Okay, for under tenses, we take a few from tenses. We have the present tense, we have the past tense, we have the future tense. Okay, so do you want to take present tense to do your action research, or the past tense, or the future tense? But we still can zoom in. If you look into it, under present tense, we have got so many other problems. And so many, under present tense, we have the continuous tense, the perfect tense. So which one do we want to choose? Okay, now I'm going to choose past tense.
Okay, we take the past tense. We're going to zoom in some more. Okay, under past tense, we might go for the simple past, we might go for the irregular verbs, we might want to go to the past participle, or the past perfect, or the past continuous. Which one do we want to choose here? Oh my, so many things to look into, right? Okay, let's choose one more from here. We try to zoom in again. Let's take the simple past tense. We zoom in. Under simple past tense, we might have word problems. Maybe the students don't know the past tense words. We might have sentence problems. They can't construct sentences using the simple past tense. Or maybe we have the meaning problem. They do not understand the meaning. They know what is run, but they don't know what is ran. Okay, so something like that. Okay, this is called zooming in. So we have got the problem encountered using the past tense in sentences. This is our main problem here, the practical problem in our classroom. So the question we need to ask ourselves is, why can't my students construct sentences using the correct past tense? Ladies and gentlemen, we live in a multiracial country. Okay, the English language is not our first language. For many of us, it is not our first language. It could be our second language or even third language. And if you take Bahasa Melayu and Mandarin, for instance, they do not have past tense in their language. For example, I say, saya pergi ke sekolah semalam. Saya pergi ke sekolah hari ini. Saya akan pergi ke sekolah esok. The pergi is still the same. It's a root word. They don't have past tense like pergi. No such thing. And even in Mandarin, it's still the same. So they might find it difficult to understand past tense. They have the time frame in the language, but not the past tense words. But in Tamil and English, we have past tense words. So that is why we have problems with students understanding past tense. So we have to ask ourselves, why can't my students construct sentences using the correct past tense? This could be one of the issues there. Okay, from data collection, what data collection strategy would you use? What type of data collection do you want to do? How do you plan to analyze the data? Okay, so authentic data collection can be from documents, through observation, to interviews, tests, or even questionnaires. Okay, this is easy. Okay, we go back to the cycle again. We have identified the issue. We know ways of collecting the data. And now we have to analyze. What do we analyze and interpret here? These things. From our data collection, we do analysis. We don't have to have all the data collection from all. We can choose one or even two or even three, but you don't have to have all. Okay. Now, interpreting, how are the results addressing the research questions based on the data collection? Okay, if you choose, just say you're collecting data from the tests, okay, how are you going to address the research based on the test results? So we have to think about that. That is to interpret. Okay, the question, again, using the past tense in sentences is our problem. So question is, why can't my students construct sentences using the correct past tense? We have to ask ourselves again and again, because this is going to be our research. Okay, interpreting, how are the results addressing the research questions based on the data collection? We have to know what we plan to do to address the problem. You have an intervention, you have an instrument. Okay, you have to think about this. That will be our research. And this is where planning and intervention comes in. Our planning to address the problem, how we are going to solve the problem, and what type of intervention we are going to use. So the planning part of it, we have to see who we are going to take to do the research, which type of students, from which class, which group, how many. So we have to think about that. The type of intervention we want to use, whether it can be carried out in your class according to the situation, the environment and all. The duration, you must know when to start, when to finish, and the observer. Do you need another observer? Do you need your principal to be there or your senior assistant to be there to see whether your research is working or not? Or do you need a critical friend's help for triangulation? Triangulation here, you have your target group, you have yourself, and maybe you just call any one of your friends, not the principal
or the senior assistant, maybe any one of your friends to tell you, hey, this is working, you should do like this. Maybe you might prefer your friend to be there, correct? Okay, and then you need to think about the finance, whether you need to use any money to do this research. Normally for action research, we don't really come out with a lot of money, very little. Okay, and the documentation part of it, which is very important, and which is what makes your idea, your intervention, and action research. This is the most important part. If you do not have any documentation, it doesn't become an action research actually. Okay, the act part. What do? You base on your planning, you act. Okay, you must know when to start, which group to start with, and all, and you must have a certain action or whatever method used or instruments must be ready. And there is one thing we must know about action research, is that it is not too rigid. It can be modified during the research, not the whole thing, but certain small things can be modified. So there's nothing to worry there. It's as simple as that. We go back to the cycle again. We have identified the issue, we've collected the data, analyzing and interpreting had been done, the action taken has been done, and then the last part is to reflect. Okay, the reflection part happens at the end of the action research, where we do a post-mortem to see whether our research has worked or not, to see whether there is any improvement in the students, to see whether they can perform. If it doesn't work, we need to do fine-tuning. The same research can be improved on, and we go to the following cycle, the same cycle, and with some improvements. Okay, ladies and gentlemen, so far for action research, we have identified, collected data, analyzed and interpreted, we have acted on it, and we have done the reflection. This is the cycle of action research, the basic of action research. Okay, we come back to what action research is again. The research plus the action becomes the action research. I want to display a quote here from a famous action researcher, Mr. Philip Adu. He says that the ultimate goal of conducting action research is to examine our practices as teachers, improve our professional practices. Every time we come up with new ideas, we're actually improving ourselves, and share our best practices. When we share, especially our action research, when we present, when we document it, and when other teachers read and use it, we are actually sharing our best practices. They might take our action, they might adopt and adapt according to their situation in the schools, but it is still our action research. Okay, now I want to do some sharing of my experience as a researcher. I started in 2007, and I'm still doing action research until today. I have done it with students and also teachers. When I became an SISC Plus, I started doing action research on teachers. I've done for primary and also secondary schools. Okay, so it's quite an experience there. Example of my action research titles here. Normally, we like to have catchy titles so that people would want to come and read our research. So these are some of my examples here. The English Breakfast, My BB, which actually means my best buddy, My Little Library, The Quizzical Quizzes, CCTW Dot, Maxis, Cascading 21, HOTS, not higher order thinking skills, but hanging on to standards. Don't Teach HOTS 1 and Don't Teach HOTS 2, because this one I improved on this one, changed a bit, became Don't Teach HOTS 2. And today I'm going to share only 4 of my, out of this I'm going to share only 4 with you. Okay, let's see the first one, The English Breakfast. This was my first action research in 2007, which has brought me here today. Okay, this one I did with a group of below average students, year 4 students, primary school. These students don't actually speak English, but they know the words cakes, chocolates, ice cream, because these are all common words. But when I write it down on the board, or when they see these words in books, they can't read. They don't know that it means cakes. They don't know that it means chocolates. So what I did was I
prepared this. This is a worksheet. I prepared this and I did this research. I gathered them in the canteen, in the school canteen, where I put up all the flashcards, all the flashcards we used to use a lot of flashcards last time, pictures and words. So I hung all those pictures, animals, flowers, fruits, everything around the canteen. So every day they look at the picture. They don't read, of course, this group of students. So I made these worksheets, prepared these worksheets for them every day, so that it is just a drilling process. Actually, they just choose one word and write. They choose another word and write here. They choose another word and write here. So while they're choosing, I'll be there to help them. They might ask me, teacher, what is this? I say, cakes. Look at the picture, that cakes. Oh, you like cakes? Okay, you write down cakes. So they will just choose and write which one they like first. And the rest, they have to write the whole sentence. And I did this worksheet, I think many worksheets, until the whole school wanted to join in, actually, because they enjoyed getting correct. I don't mark them wrong. When they copy a little bit wrong spelling, I tell them, go back, look at the spelling again, copy. So I make sure they get a tick there. So they were very happy about it. And I prepared on many topics, animals, fruits, transportation, everything I did. And at the end of the research, it actually produced something great. They could actually remember the simple sentence which I've given them. They could perform. So it is a success. It was a success. Okay, the next one is Maxis. Okay, this one I'm still using until today. Everybody knows what Maxis is. It's something to do with phone, but here I'm just using the name, but it is nothing to do with telephones. Okay, here MA means many, X means no S, I means one, and S means got S. Simple language here. So example, many, we take the boys. We don't give him an S. We say many, the boys play. The noun and the verb here for subject-verb agreement. And one, the boy plays. As simple as that. So many, no S. One, got S. Another example, the boys are playing. So for continuous tense, it is still no S here. The boy is playing. Raju and Ali, many. Read. Ali alone, singular, reads. S there. They have done. For perfect tense, no S. And he has done with the S there. So this is something very simple, easy for everyone to remember. From primary until secondary, they can use this Maxis. They just have to remember many, no S, one, got S. Okay, this is one. And another one is the CCTW dot. This one I did for when the UPSR old format for section C, whereby they were given pictures, either one picture or three pictures with words, helping words. And this one I did for the very slow students. I wouldn't say very weak, very slow students who normally never wrote anything. It was essay writing. They never wrote anything on the paper. They just passed up blank papers. So for this, I had to do this. It's not a good thing for teacher to do this. This was just to get some marks for them. So what I did was I say CCTW dot. They know CCTV. So this is CCTW dot. So C means copy. I told them copy all the words. Okay. Then capital. For sentences, we need to have capital letters. So I say the first letter, put a capital letter in front. And T, they know the word the. Okay. So I told them the boy, the girl. Normally when we speak, we know the boy, the girl, the flower, the animal, the elephant. So I say, you just put the word the. So they put the word the everywhere actually. And then I drilled them on was and were using Maxis. I started Maxis a long time ago. Was for one person. I see if you have S, it is one. And if you use were, it's for many. And if you remember, those who were teaching during that time, most of the essay writing for section C at that time was for in past tense. And this one was for, I told them it was only for ing words. So they put was and were everywhere they see ing words. They didn't understand what gerund was, of course, but
they got some marks there. And then I told them to put a full stop. And some of them who actually followed this, they will put there, he is playing, and a full stop there. They actually get marks for a perfect sentence, correct sentences, correct simple sentence. And if you, those were examiners at that time, you would remember that marks were given for chunks. So if you had some phrases or words, correct words with phrases correct, the boy, the girl, you get marks for that. So they actually got some marks using the CCTW dot. And lastly, I would like to share today is on HOTS, which is called hanging on to standards. Okay, this one I did for teachers. I still do it at times. I still go through this with teachers until today. Okay, normally when teachers prepare their lesson plan, according to the modular approach, they have to start teaching with start with the listening skill, then go to speaking, then reading, then writing, right? So they start off with listening, and what they do is tomorrow, if it's a listening lesson, they will prepare today the listening skill, okay? And then they finish off, and then tomorrow they prepare for the speaking lesson. And when it comes to writing, the pupils, the students cannot perform. Because why? During the listening, they don't relate to what they want to see in the writing. During speaking, they go a bit out of the path. And then during reading is another thing. So when they come back to writing, it goes somewhere else. It's all on different parts. So what I did was, I told them, you have to plan the lesson for the whole approach. I mean, for all the 4 skills together, starting with the writing skill. I told them to choose. I asked them to choose the writing skill first, the writing content standard and learning standard. Then choose the listening standards, the content standards under the listening skill, which is related to what they want the students to write at the end. And then choose the speaking in the same way and the writing in the same way. But of course, when they start teaching, they start with listening. This is just the preparation. During the lesson, the writing goes to the end. And this actually works when all the others are related. When it comes to the end, during the writing, they can perform. This actually works, teachers. You should try this. Okay. With that, I'll stop my sharing. I don't want to brag anymore about my researchers. Okay. Please make ideas happen, and learning will take place on its own. So, thank you very much. Terima kasih. Nandri, Siasiani. Selamat menyambut Hari Kemerdekaan. Back to you, Syafini. Terima kasih Puan Parimala Devi. Semoga dari perkongsian ini, para hadirin sekalian dapat mengambil cakna tentang langkah-langkah untuk membina satu kajian tindakan yang lengkap. Seterusnya, dipersilakan pula penceramah kita yang kedua, Puan Siti Faizah binti Hashim, bagi membuat perkongsian tentang pengalaman beliau menghasilkan kajian tindakan. Dipersilakan Puan Faizah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazna sahla iza syi'ta sahla. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kemerdekaan, salam Malaysia prihatin. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang berusaha, Tuan Haji Wan Sajiri bin Wan Hassan, Timbalan Pengarah Pendidikan Sektor Pengurusan Sekolah, Jabatan Pendidikan Negeri Pulau Pinang, menjalankan tugas sebagai Pegawai Pendidikan Daerah, Pejabat Pendidikan Daerah Timur Laut. Seterusnya yang berusaha, Datin Wan Zuraida binti Amiruddin, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Sektor Pembelajaran, Pejabat Pendidikan Daerah Timur Laut. Speaker yang pertama, Puan Ai Parimala. Seterusnya, rakan-rakan, guru, pengetua, rakan-rakan yang berada dalam talian.
Selamat datang, selamat bersiaran untuk kita sama-sama saya kongsikan berkaitan dengan pembudayaan kajian tindakan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, kalau Puan Parimala tadi bercerita panjang, kalau dia terlibat dalam kajian tindakan mulai tahun 2007, saya terlibat mulai tahun 2014, ya. Saya mula berjinak-jinak mengenali kajian tindakan sejak saya mula menyertai keluarga SISC Plus. Okey, jadi saya akan kongsikan tuan-tuan dan puan-puan berkaitan dengan hari ini pembudayaan kajian tindakan. Ya. Baik, kalau disebut pembudayaan adalah satu konteks yang besar, ya. Okey, sebelum nak kita budayakan sesuatu perkara, kita mesti amalkan. Jadi dalam bentuk amalan kajian tindakan ini, kalau kita balik kepada Puan Parimala sejak 2007 dia telah melaksanakan kajian tindakan. Okey, sudah lama tuan-tuan dan puan-puan, hampir 15 kajian tindakan yang telah dilaksanakan. Itu adalah amalan, praktis, menjadi satu kebiasaan. Sama juga saya mengambil peluang sejak 2014 mengamalkan pelaksanaan kajian tindakan ini. Dan mana kalau boleh kita nak budayakan kajian tindakan, kita nak membawa ke arah sesuatu yang boleh dilaksanakan dalam cara hidup kita masyarakat guru ini, tuan-tuan dan puan-puan. Kerana mengikut Rough Bills, berkaitan dengan kajian tindakan pembudayaan ini adalah mengenal pasti kelakuan yang biasa dipraktikkan melalui pembelajaran oleh sesuatu kumpulan masyarakat. Jadi amalan kajian tindakan itu kalau boleh kita nak budayakan dalam masyarakat guru, sama ada guru di kelas maupun pentadbir maupun siapa saja yang boleh lihat dalam aspek kajian tindakan itu boleh menyelesaikan isu, ya. Dan pembudayaan kajian tindakan ini juga kita melihat dia satu proses yang dinamik, maksudnya dia tidak statik. Dinamik di sini bermaksud sesuatu yang boleh berubah mengikut keadaan semasa, ya. Baik, seterusnya kebiasaannya kita mendengar kajian tindakan, inovasi, penyelidikan, tiga perkara yang sebenarnya berkait rapat tetapi sebenarnya ada perbezaan, ya. Yang kita nak budayakan sekarang, kita nak cuba untuk kita laksanakan di peringkat kelas, melibatkan guru-guru dan anak-anak murid. Sebenarnya kita nak cuba dengan kajian tindakan. Kerana kajian tindakan ini, kalau tadi Puan Parimala ada gelungnya, ya, ada gelungnya. Bermula dengan refleksi. Okey, bermula dengan refleksi, kemudian identify issue. Sama juga gelungnya, maksudnya kajian tindakan ini ada satu gelung yang perlu kita laksanakan. Ya, kalau mengikut Kemis McTaggart 1988, bagaimana dia letak refleksi itu perkara pertama supaya kita membuat refleksi. Kita reflect balik. Contohnya very simple, pengajaran dalam kelas. Kita selalu buat refleksi. Contohnya 5 orang murid kita masih tidak menguasai konsep darab misalnya. Okey, cikgu dah biasa dengan keadaan situasi begini. Jadi bila cikgu keluarkan isu itu dan cikgu buat rancang sesuatu intervensi untuk selesaikan isu itu, maknanya ada tindakan dan cikgu perhatikan, makanya di situ kita kata ada kajian tindakan. Ya, jadi dia sangat hampir dengan kita sebenarnya, warga pendidik. Apa beza dengan inovasi? Kajian tindakan dan inovasi. Kajian tindakan sebenarnya dia tak orang kata tak jauh dengan inovasi. Namun inovasi ini dibezakan dengan kajian tindakan apabila inovasi ni ada alat
atau tool atau produk yang boleh menyelesaikan isu tadi. Ya. Jadi inovasi ni sesuatu produk tadi berdasarkan kreativiti yang muncul dalam kalangan cikgu ada kreativiti, cikgu create satu tool, satu kit, satu produk, okey, untuk menyelesaikan isu-isu tadilah, ya. Dan kalau kita tengok kepada penyelidikan, dia lebih komprehensif kerana penyelidikan ini biasanya menjadi amalan ataupun golongan pelajar yang menyambung, even kita guru-guru pun ada menyambung pengajian di peringkat sarjana, doktor falsafah, kerana pendidikan ini dia kaedah yang lebih sistematik, sistematik untuk mendapatkan jawapan bagi sesuatu persoalan, ya. Maksudnya dia guna kaedah eksplorasi yang saintifik. Dia guna dari sudut datanya kuantitatif, kualitatif, dia lebih besar lah, konteks dia lebih komprehensif. Ya, itu dari perspektif yang kita dapat lihat sebenarnya antara kajian tindakan, inovasi dan penyelidikan. Baik, saya bagi satu tajuk lah, ya, nak bezakan, sebab dia hampir, kajian tindakan dengan inovasi ni hampir sebenarnya. Okey, tajuk kajian tindakan saya baca, ya. Untuk meningkatkan penghasilan dan perluasan idea utama semasa membina kerangka karangan bahasa Melayu jenis fakta. Okey, maksudnya, saya warnakan kuning di sini. Maksudnya dalam tajuk tu kita dah dapat apa area kita nak improve, ya. Kita dah kalau macam tadi Puan Pari kata kita zoom in, ya, sekarang ni kita daripada tajuk tu kita dah nampak sebenarnya kita dah zoom in, kita dah narrow down, kita nak selesaikan masalah penghasilan dan perluasan idea utama semasa membina kerangka karangan bahasa Melayu jenis fakta. Ya, itu adalah area yang kita nak improve. Okey, sasaran. Kajian tindakan mesti ada sasaran. Siapa? Okey, 5 orang pelajar ke? Ataupun ni contoh dalam tajuk ni dalam kalangan murid tahap 2 sekolah rendah. Spesifik. Kalangan murid mungkin sebenarnya kalau lebih spesifik lagi 10 murid tahun 5 contoh, ya. Okey, menggunakan teknik I11. Jadi teknik I11 tu, saya merah, saya warnakan merah, bermaksud itulah kaedah, itulah tool, itulah kit mungkin yang cikgu nak guna untuk melaksanakan kajian tindakan. Itu yang kita kata tadi, dia tak lari, dia tak jauh sangat kajian tindakan dengan inovasi. Jadi inovasi di sini, inovasi yang kita kata satu alat, satu kreativiti, satu tool yang cikgu bawa, cikgu guna dan dia memang autentik, maksudnya hak tercipta terpelihara. Mungkin kita boleh buat bahan bacaan yang hampir serupa kita baca sebab biasanya penulis kajian ni dia akan cadangkan cadangan kajian seterusnya. Tapi kadang-kadang kita perlu ambil dari sana dan kita perlu sesuaikan dengan keadaan murid di kelas kita. Dan bila kita keluarkan satu tool ini, satu kit, satu produk ini, sebenarnya kita telah melaksanakan inovasi. Okey, sebenarnya dari sudut penulisan ataupun pendokumentasian, sebenarnya dia lebih kurang sama lah kajian tindakan dengan inovasi ini. Okey. Baik, saya juga sebenarnya diminta untuk berkongsi selama 2014, sejak 2014 saya menyertai SIC, jadi berkongsi tentang apakah kajian tindakan yang telah saya lakukan. Okey. Antaranya teknik 1+3, teknik I11, teknik Whopper, pembelajaran berasaskan inquiry, pembelajaran terbeza dan sekarang sedang dalam pembikinan ada satu lagi kajian tindakan yang sedang diusahakan. Okey, saya terangkan sedikitlah ya. Kalau Puan Parimala, kalau kita tengok tadi dia memang bukan sekadar sifu kajian tindakan. Saya memang merujuk banyak pada dia. Dia juga memang sifu bahasa Inggeris lah ya. Okey. Baik, saya
ini adalah kajian sejak kami mula masuk SIC lah. Jadi saya ketika itu bersama dengan Puan Nailul Muna melihatlah isu yang berlaku dalam bimbingan kami pada tahun 2014 kerana kami maksudnya kita mencuba pada tahun 2014 kita mencuba melaksanakan kajian tindakan berdasarkan isu yang kita hadapi semasa bimbingan ketika itu. Ini adalah aspek ataupun kemahiran mengenal pasti elemen Komsas dalam bahan prosa atau novel. Kita biasa dengar teknik bedah karya, kalau ada cikgu-cikgu di talian yang dalam bahasa Melayu, teknik 1+7 atau teknik 7 dalam 1. Kami keluarkan ketika itu teknik 1+3. Ya. Jadi kami cuba kita cuba buat intervensi, kita rancang pelaksanaan teknik 1+3 itu dan memang kami buat pemerhatian sebelum dan selepas kerana ada proses bimbingan di sana bagaimana menggunakan teknik tersebut. Ya. Dan jadi dia tak sampai di situ saja tuan-tuan dan puan-puan, dia kajian ini didokumentasikanlah ya dalam buku kajian tindakan 2015 Pulau Pinang. Jadi buku kajian tindakan, saya ingat sejak menjadi SIC itu buku yang pertama lah, buku kajian tindakan 2015 di peringkat negeri Pulau Pinang lah. Okey, kemudian teknik yang kedua, teknik I11 juga saya laksanakan dalam bentuk berkumpulan ya, melibatkan Puan Nailul Muna, Encik Fazil, Encik Ambu Cilian dan Puan Suhaili. Ini yang saya bagi contoh tajuk tadi. Maknanya kami melihat lagi berkaitan dengan karangan bahasa Melayu jenis fakta. Ya, kita cuba buat intervensi teknik I11 itu. Apa I11 itu? I11 itu sebenarnya adalah I itu adalah ikon. Ada 11 ikon yang membantu murid-murid untuk membuat penghasilan dan perluasan idea utama semasa dia membina karangan jenis fakta. Ya, dan kita bimbing dan kita lihat pemerhatian selepas dan alhamdulillah kajian ini juga telah didokumentkan lah ya, kita telah dimasukkan ke dalam pembentangan kajian tindakan 2017 peringkat negeri Pulau Pinang. Kalau kata tadi pengalaman kan, jadi saya ni sekarang bercerita pengalaman lah bagaimana benda tu dia berlaku tiap-tiap tahun. Mengapa berminat untuk melaksanakan tiap-tiap tahun? Kerana dia sangat hampir dengan kita. Kita melihat isu tu isu yang ada di sekeliling kita. Kita nak selesaikan. Okey? Tak perlu tunggu yang besar-besar. Isu yang ada dia hampir dengan kita tu. Ya. Baik, teknik Wapper saya masih bekerjasama dengan Puan Nailul Muna kerana saya suka bekerja dalam tim. Kadang-kadang kita bekerja dalam seorang ni macam banyak yang percambahan idea tu lebih baik, lebih bagus kalau kita bekerja dalam kumpulan. Dan Puan Nailul Muna juga umpama macam sifu jugalah dalam bahasa Melayu ya. Jadi teknik Wapper ini kami keluarkan ketika itu bila melihat isu iaitu kemahiran membaca dan memahami bahan bacaan Komsas secara berkesan. Okey, tetapi sebenarnya pada tahun 2018 itu teknik Wapper ni kami ketika itu buat untuk bacaan Komsas. Tetapi kami melihat aspek sebenarnya boleh diperluas kepada subjek-subjek lain yang melibatkan bahan bacaan. Teknik Wapper itu satu teknik supaya memberi peluang kepada murid, cikgu juga yang terlibat ketika itu untuk melaksanakan ataupun membuat bacaan berfokus dan lebih efektif. Biasa pelajar-pelajar tak suka teks yang panjang. Kadang-kadang dia macam kalau matematik soalan penyelesaian masalah yang panjang dia pelajar kita dia tak nak baca banyak-banyak kan. Jadi kita cuba kaedah ini dan pada ketika itulah ya 2018 kami berjaya membawa kajian tindakan ini membentangkan di peringkat antarabangsa iaitu dalam Together Transforming Education International Conference dan Exhibition di Sabah pada tahun 2018 itu. Jadi sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, niat nak selesaikan isu di peringkat sendiri. Tetapi dalam masa yang sama bila kita mendokumentasikan benda tu dalam bentuk yang lebih baik, kita ada peluang untuk melibatkan diri dalam
simposium atau kolokvium membuat pembentangan di peringkat yang lebih tinggi lah. Sebab prinsip berkongsi sesuatu ni kepada rakan-rakan menjadi orang kata satu keseronokan sebenarnya. Okey, saya teruskan lagi tahun 2019 kali ini saya berkolaboratif dengan Cikgu Muhammad Syarin, SIC Plus Batu Pahat, PPD Batu Pahat dan Puan Sabariah Samsudin ketika itu beliau di PPD Barat Daya. Jadi kami melihat kepada strategi pedagogi yang boleh kita guna untuk merancangkan lagi PDP dalam kelas ketika membuat bimbingan. Jadi ketika itu bimbingan strategi PBI iaitu melibatkan pembelajaran berasaskan inquiry yang ada papan ceritanya. Jadi kami duduk bertiga, okey, sasaran kami adalah daripada 3 daerah yang berbeza. Okey, kita beri bimbingan, kita beri strategi itu melibatkan papan cerita, iaitu ada storyboardnya, ada pergerakannya dari pelibatan, penerokaan, penerangan, pengembangan dan penilaian. Jadi strategi PBI, kita melihat bagaimana strategi PBI itu diaplikasikan di dalam kelas dan apa yang berlaku. Kan? Jadi alhamdulillah dokumen ini juga, kajian ini juga berjaya dibawa ke peringkat kebangsaan di Sabah lagi sekali tahun 2019, iaitu dalam Symposium Nurturing Educators Maximizing Outcomes, NIMO. Jadi bila ini pertandingan poster. Jadi bila ada peluang membentangkan di peringkat yang lebih tinggi, dia lahir satu keyakinan bahawa sebenarnya kita memang sedang melaksanakan sesuatu yang bermanfaat. Ya. Dan di sana bukan kedudukan yang kita cari, tetapi kita pada ketika itu dapatlah pingat gangsa, rezeki lah kita kata ya. Dan yang terkini pengalaman saya melaksanakan kajian tindakan yang terkini tahun ini sebenarnya masih kali ini saya melibatkan Encik Burhanuddin bin Kamar, SIC dari Batu Pahat juga, sebab Batu Pahat ni antara PPD yang sentiasa menjadi rujukan. Dan saya bersama juga Puan Sabariah, SIC PPD Seberang Peraya Selatan, kami mengupas dalam aspek pembelajaran terbeza. Jadi dalam aspek pembelajaran terbeza ini, kita melihat dari sudut bagaimana pembelajaran terbeza itu berkaitan pembelajaran terbeza dengan aspek 4+6+1. Ya, bagaimana pembelajaran terbeza dipraktikkan dalam kelas, okey, melibatkan 4 elemen dapat merangsang murid pembelajar secara aktif itu. Jadi kita buatlah sedikit kita rancangkan satu intervensi, kita beri bimbingan kepada MLT berkaitan dengan aspek pembelajaran terbeza dan selepas itu kita dapat lihatlah ini saya paparkan skor itu menunjukkan sebab kita mengkaji jurang tadi kan, skor tadi. Jadi bermula TOV pada Januari 17.01, November actual resultnya 18.41. Jadi meningkatlah. Sebenarnya ini adalah kata satu kajian tindakan dari sudut pandangan kami. Sebenarnya ada banyak aspek lagi yang boleh dikaji. Dan lagi sekali kami menyertai pembentangan poster kajian tindakan di peringkat kebangsaan, iaitu di Perlis Icuping Wali National Education Colloquium pada Jun yang lalu. Jadi itulah pingat Perak lah ya. Jadi nak kata di sini tuan-tuan dan puan, saya nak share dengan tuan-tuan dan puan, sebenarnya benda ni bila kita dah biasa, kita bukan biasa sangat, tapi maksudnya kita nak jadikan kebiasaan. Bila kita dah biasa buat benda tu, kita rasa benda tu sangat bermanfaat dan kita akan teruskan. Okey. Jadi mungkin di aspek pendokumentasian ya, yang mungkin sukar sikit. Kadang-kadang memang cikgu kata, ya saya memang tahu budak saya memang dalam kelas ini isu dia masih tak boleh selesai, dia masih tak boleh faham konsep, dia masih sebagainya. Tapi memang cikgu dah buat sesuatu, tetapi mungkin di peringkat pendokumentasian itu yang kadang-kadang menjadi satu, bukan kata halangan, tetapi agak mengganggulah perjalanan membina melaksanakan kajian tindakan itu.
Cuma apa yang boleh kita cadangkan ialah kita wujudkan satu buku catatan. Ya, kita catatkan sebenarnya. Ini yang saya tunjukkan di skrin ini sebenarnya pendokumentasian itu. Maksudnya bila dah lengkap laporan itu, ada isi kandungan, penghargaan, itu biasa ya, biasa bila kita menulis. Abstrak itu kita menceritakanlah kajian ini melibatkan siapa, kita nak selesaikan isu apa, ya. Okey. Kemudian kita, tadi refleksi memang macam mana pun saya dah sebut dari tadi, maksudnya kita mesti masukkan dalam penulisan kita itu tentang refleksi PDPC kita. Kalau kita buat tentang PDPC ya, bukan skop lain, saya rujuk terus kepada PDPC dalam kelas dan menulis isu keprihatinan. Isu apa yang kita nak selesaikan, isu tu, ya. Kemudian objektif kita nak capai apa, kumpulan sasaran melibatkan siapa, pelaksanaan kajian ini adalah sebenarnya kita buat di sini cikgu-cikgu, kami sendiri pun SIC suka sangat dengan pra ujian, pasca ujian. Maknanya kita dalam peringkat pelaksanaan tu kita buat dulu pra. Okey, setakat mana data yang ada itu data, okey, setakat mana pencapaian. Kemudian kita laksanakan bimbingan ataupun kita bimbing guna tool dan sebagainya. Lepas tu kita tengok data selepas pemerhatian itu. Dan itulah data-data itulah yang sebenarnya memberikan gambaran sama ada kajian tindakan yang kita laksanakan itu berjaya atau tidak. Sebab tu kalau kita ikut yang tadi, gelong tadi, kita ada chance untuk buat gelong yang kedua apabila ada bahagian-bahagian yang tak selesai. Ya. Lepas tu cadangan kajian seterusnya, macam saya sebut tadi, memang kita, itulah batasan kajian. Maksudnya kita melihat kajian itu dari sudut menyelesaikan isu di persekitaran kita. Okey. Dan kita boleh mencadangkan kajian yang ialah mengikut kesesuaian pengkaji-pengkaji yang lain lah. Okey. Jadi My AR, tajuk hari ni, poster hari ni tuan-tuan dan puan-puan kita dapat lihat sebenarnya berkaitan dengan My AR, My Action Research. Jadi saya pegang kepada satu mnemonik ataupun frasa double ID. Jadi fikir isu, fikir intervensi yang boleh selesaikan isu tersebut dan kita dokumentasikan perjalanan kajian tindakan kita itu. Baik, saya ingat dah sampai ke penghujung. Semoga apa yang saya kongsikan ini dapat memberikan manfaat kepada yang penonton yang berada dalam talian. Sedikit daripada sudut pandangan saya. Ya. Okey, baiklah, sekian, terima kasih. Saya Puan Siti Faizah. Jika ada sebarang pertanyaan yang mungkin saya tak dapat jawab di sini, mungkin tuan-tuan dan puan-puan boleh terus menghubungi saya di talian ataupun email yang tertera. Ya. Kerana bagi saya segala yang baik itu dari Allah Subhanahu Wa Taala dan yang kurang itu dari kelemahan kita sendiri. Baik, sampai di situ saja. Terima kasih. Kembali kepada Puan Moderator. Terima kasih diucapkan kepada Puan Siti Faizah binti Hashim. Daripada apa yang disampaikan oleh Puan Siti Faizah sebentar tadi, sekiranya ingin membuat kajian tindakan, beliau menggunakan formula double ID, iaitu isu, intervensi dan dokumentasi. Terima kasih kepada semua penonton Maya yang telah bersama dengan kita pada hari ini. Untuk makluman semua, pelayar yang melayari webinar kita pada petang ini sudah mencapai 250 orang. Terima kasih dan tahniah. Para hadirin sekalian yang sedang menonton, bolehlah menekan butang like, share dan subscribe di siaran ini. Kita teruskan dengan sesi soal jawab. Okey. Soalan pertama daripada Cikgu Chua, Kuala Lumpur. Soalannya adalah, apa yang menyebabkan Puan terus konsisten melaksanakan kajian tindakan? Bagi menjawab persoalan ini, dipersilakan Puan Ai Parimala Devi. Dipersilakan Puan. Okey, terima kasih Puan Syafini.
Okay, apa yang membuat saya konsisten buat kajian tindakan ya? Okay. Memang dengan membuat kajian tindakan, saya boleh lihat, I can see the success among the students. Bila saya melihat mereka boleh buat benda-benda kecil, isu-isu kecil itu boleh can be solved, mereka boleh buat kerja itu membuat saya sangat gembira. When I see the smile on their faces that they can do their work, when they get a correct mark there in their papers, in their books, they're very happy. And then this makes them come back to me. You know, they're happy that they can do the work, because sometimes I wouldn't like to say it, but sometimes they feel like they are being neglected, the slower ones. So normally when I do all this research, it's mostly for the weaker students, and they come back to me and they improve. Slowly they come and learn, they improve. That is why I keep on doing it every year. Most of my researches are done only for the weak students, and now I'm trying to help teachers do it for the weaker ones also, because the good students always can improve on their own, but the weaker ones, I don't want them to be left out. Thank you. Back to you, Shafini. Terima kasih Puan Parimala Dewi. Seterusnya kita beralih ke soalan yang kedua. Soalan yang kedua ini ditujukan kepada Puan Siti Faizah binti Hashim. Soalannya daripada Cikgu Fazli daripada SK Sungai Gelugur. Soalannya, apakah cara untuk kita tukarkan kajian tindakan kepada inovasi? Dipersilakan Puan Siti Faizah. Baik, terima kasih Puan Moderator. Soalan daripada Cikgu Fazli ya. Ya, Cikgu Fazli tanya bagaimana nak tukarkan kajian tindakan kepada inovasi. Yang macam saya terangkan tadi, sebenarnya dari sudut penulisan dia benda yang sama. Maksudnya dia menyelesaikan sesuatu isu lah. Ya. Nak tukarkan kepada inovasi, Cikgu Fazli kena pastikan Cikgu Fazli ada satu tool atau alat atau produk yang autentik lah, yang Cikgu Fazli bina sendiri untuk menyelesaikan sesuatu isu tadilah ya. Dan alat itu mestilah dia ada ciri-ciri lah sebenarnya ya. Cirinya mestilah kreatif lah ya. Sebab kita nak tengok kreativiti itu. Lepas tu bagaimana bentuk ataupun produk itu boleh memudahkan ke, menjimatkan masa ke ya. Dan kita nak tengok juga penggunaan alat itu berkesan tak untuk menyelesaikan isu pengajaran tu. Kan kadang-kadang kalau tuan-tuan dan puan buat inovasi, jadi maksudnya elemen-elemen itu perlu cikgu-cikgu lihat semula lah jika nak tool ataupun kit ataupun yang produk cikgu bina tadi melibatkan perkara-perkara itulah, antara ciri-ciri lah ya. Dan kita juga melihat sejauh mana inovasi itu berpotensi untuk disebar luas. Jadi kalau maknanya sebab itulah tadi bila saya bercerita tentang pelibatan ataupun pembentangan kajian tindakan di peringkat negeri, peringkat kebangsaan maupun antarabangsa, maknanya di situlah kita dapat membuktikan kepada siapapun yang menilai ataupun sebagainya tentang produk atau inovasi yang kita bina itu dapat disebar luas lah ya. Dan itu antaralah saya harap jawapan saya boleh menjawab persoalan daripada Cikgu Fazli. Okay, terima kasih Puan Siti Faizah. Diharap dapat menjawab kekeliruan daripada Cikgu Fazli. Okey, selesai sudah sesi soal jawab kita. Terima kasih kepada mereka yang mengutarakan soalan. Majlis mempersilakan Puan Ai Parimala Dewi untuk membuat rumusan MyAR pembudayaan kajian tindakan. Dipersilakan. Okay, thank you again Puan Syafini. Okay, MyAR seperti yang saya beritahu awal tadi sedang dibudayakan di daerah Timur Laut. So I would like all teachers from the Northeast District of the Penang to do action research.
apa-apa boleh hubungi kami. Kami ada panel 6 orang SISC, 2 orang pegawai dan 5 orang guru dari sekolah dalam panel kami. Dan seperti yang saya beritahu tadi, kajian tindakan ini di daerah Timur Laut boleh dibuat dari prasekolah hingga ke tingkatan 6 dan juga untuk semua mata pelajaran dan dalam 4 bahasa. Bahasa Inggeris, bahasa Melayu, bahasa Mandarin dan bahasa Tamil. Kami ada panel untuk semua bahasa ini. So please, teachers from Timur Laut, do action research. Okay, action research can be done either individually or in groups. Seperti yang Puan Faiza kata tadi, boleh dibuat dalam secara individu ataupun dalam kumpulan. Dan kalau hendak buat kajian tindakan, we prefer the title to be a bit catchy so that people like to look and read your research. Again, maybe use it also. And then for the report, maybe another time, another day, we'll go into the reporting part of it. Okay, untuk report, certain units have different ways of reporting the action research. They have different templates and all. But the basic is what we shared today. The cycle of action research. That is the basic of doing action research. You find the issue, you collect the data, you do the analysis, you interpret, you do, act on it, and then you reflect. That is the basic of action research. The reporting part can differ, but that is the basic things you must do for action research. Okay, and then action research for teachers. As you all know, this is one of the biggest criteria for your promotion. For any promotion, for any things you want to apply, action research gives you a lot of points. That is a big thing in under KPM. So please do action research. And before I leave, I would like to say once again, make your ideas happen and learning will take place on its own. And I would like to thank Puan Marzita binti Omar, who is with KPM now. I started action research when she was in charge of Kajian Tindakan at Jabatan Pendidikan Negeri Pulau Pinang. She was my head for action research, and also Allahyarham Dr. Nazari bin Yaakob. He was my guru for action research. Because of both of them, I'm here today preaching action research to all of you. So thank you very much. Terima kasih. Nandri Sesiani. Syafini. Terima kasih Puan Ai Parimala Dewi atas rumusan hasil perkongsian pada hari ini. Untuk makluman semua, QR code untuk kehadiran SPL KPM akan ditayang semula selepas montaj penutup. QR code tersebut akan ditayangkan selama 5 minit. Sekali lagi, majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada penceramah kita iaitu Puan Ai Parimala Dewi, anak perempuan Indran, dan Puan Siti Faizah Hashim. Terima kasih juga kepada tim USTP, Unit Sumber Teknologi Pendidikan, Pejabat Pendidikan Daerah Timur Laut. Terima kasih kepada semua pegawai terlibat. Terima kasih kepada semua pegawai Pejabat Pendidikan Daerah Timur Laut yang terlibat secara langsung dan tidak langsung. Terima kasih juga kepada penonton yang bersiaran secara langsung pada hari ini. Sokongan dan semangat padu yang diberikan sangat kami hargai. Terima kasih. Semoga berjumpa lagi lain masa, lain ketika. Seperti mana kata guru saya Yang Mulia Datuk Dr. Syed Ahmad Al-Sagof, hari ini adalah perjuangan, esok adalah pengharapan dan lusa adalah kemenangan. Semoga guru-guru Timur Laut menjadikan kajian tindakan sebagai suatu keperluan dalam menjadi pendidik yang berjaya dan berdedikasi. Terima kasih. Jumpa anda di Puncak Jaya. Sekian. Sepenuh jiwa dan raga, oh tanah
Selamat datang semua, ini masa kita. Tunduk berhemah, bukannya lemah. Selamat datang semua, ini masa kita. Di mata dunia, luar biasa. Merdeka! 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 Aku bertahan sepenuh jiwa dan raga, oh tanah airku. Aku berikan semua dan sesungguhnya, oh tanah airku. Malaysia, Malaysia, ku bertahankan sepenuhnya Malaysia. Selamat datang semua, ini masa kita. Tunduk berhemah, bukannya lemah. Selamat datang semua, ini masa kita. Di mata dunia, luar biasa. Malaysia, Malaysia, ku bertahankan sepenuhnya Malaysia. Malaysia, Malaysia, ku bertahankan sepenuhnya Malaysia. Malaysia, Malaysia. Aku bertahan sepenuh jiwa dan raga, oh tanah airku. Aku berikan semua dan sesungguhnya, oh tanah airku. Malaysia, Malaysia, ku bertahankan sepenuhnya Malaysia. Selamat datang semua, ini masa kita. Tunduk berhemah,
Aku bertahan sepenuh jiwa dan raga, oh tanah airku. Aku berikan semua dan sesungguhnya, oh tanah airku. Malaysia, ku pertahankan sepenuhnya Malaysia. Selamat datang semua, ini masa kita tunduk berhemah, bukannya lemah. Selamat datang semua, ini masa kita di mata dunia luar biasa. Ku Malaysia, Malaysia, ku pertahankan sepenuhnya Malaysia. Ku Malaysia, Malaysia, ku pertahankan sepenuhnya Malaysia. Malaysia, padamu ku setia, tetap di hati selamanya. Malaysia, Malaysia. Merdeka! 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 Merdeka!